वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जेहेतु आज संडे अच्छी ऋषि आमर मना कर माछ खाइबा तो चलतु जीवा आ देखिबा बो आमर माछ रे आज कोन स्पेशल आइटम गोटे बनौछु। चलो आज हमें बनैबा सुरिस माछ बेसर। आगर माछ को धोई देले तापर हमें सेथरे लूण किछि पकेइबा तापर हळदी किछि पकेइबा तापर ताकू हमें किछि समय रखला परे तापर हमें भाजी आंबुला माछ बेसर पाई फास्ट टाइम टिके सोरिष तापरे जीरा तापरे सुखिला लंका ताको हमें प्रथमे बाटी दवा से सोरिष लंका जीरार बाटण ये बैगण सरसर कटा है आलू सीझा कटा है रखाई हमें सोरिष तेल पकईदे आम तेल गरम है माछ छाड़िया हमें माछ को गोटे प्लेट को बाहर कर दबा। तेल दे कंचा पियाज सर सर कटा है सुखिला लंका फुटण आगे आम पियाज
ପରେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କଟା ହେଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ପକେଇବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଳୁ ବି ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ବାହାର କରିବା। ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ ବାଇଗଣ। ଏବେ ବାଇଗଣ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ପକେଇବା। ପାଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏହାପରେ ଘୋଡ଼ଣିଟି ବାହାର କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଘାଟିଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଦରକାର ପାଣି ଦେଇଦେବା। କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ଦିଆ। ମାଛ ତାପରେ ନା ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ମାଛ ଦିଆଯିବ। ଦରକାର ଅନୁସାରେ ପାଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଫୁଟା ଆସିଲେ ମାଛ ଦେଇଦେବା। ବୋଉ ଆଜି ମାଛ ବେସର ସହିତ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଛି? ମାଛ ବେସର ସହିତ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ମିଲ୍ ମେକର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି। ତା ରେସିପି ଆଉ ଦିନେ କରିବା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ି ଭାଜିବା। ରେଡି ଆଉ ଖାଇବା ଜମିବ। ତାପରେ ମାଛ ପକେଇବା।
2 मिनट पे छाड़ी देबा। ଟିକେ ରସୁଣ ଛେଚିକି ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା। ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମ ଆମ୍ବୁଲ लास्ट टिके सोरिष तेल पकईदेवा हेले तरकारी रेडी। टिके सोरिष तेल देदे तरकारी आम प्रस्तुत हो सैला गैस बंद करदेला। खबर नदी फरमाइश आंबुल माछ बेसर चलतु पचारिया से टेस्ट करी कहिबे केमिति हिची आपण थरे टेस्ट करी कोन केमिति हिची खाइयो पे डर लागुची ना तो टेस्ट करनु। अरे सप्ताह कहले ना मिक्सर में भल धन्यवाद धन्यवाद आपण खबर दे के आस्तिले हम टी खुशी थंतु आ किछि न्यू आइटम करिया पई चेष्टा करथि भूटान कोई ऑलरेडी आउट नंबर जागा भी नहीं ठीक अछि आ खाइ दियो बाय नमस्कार जय जगन्नाथ रो बापू न बापू सब्सक्राइब ना कह स्टार्ट